Kanagong nag-workout kadaan sa wala pa kamo dagan. Pag humani mo og dagan nag-workout na sad ka. Ano ka nasisira ulo? Kay imo mangisuwayan imong kaugalingon og madaba nga mag-workout pa guman og dagan. Kay bisan og naka-workout ng daan, tiwasan ni nga video ar makita nimo tanan ang tanan akong gibuhat ana og apang hitabo. 35. 35. For today's video guys, ubanta makadagan na sa dekoron guys no. So wa tay ruta og asa ta paingon og asa ta dados sa tuntiil adto ta paingon ha. So stretching tadaan. Og drin dapita nag-stretching na dayon ko guys kay mao mo gini atong unang buhaton sa dili pa ta modagan mag-stretching tadaan. Likay man ni siya sa mga bikog, mapiit baron nimong ugat ay basta kay likay ni siya tanan. Gago! Kini day akong buhaton guys, iguman ako stretching kay dili ko mulargog dagat. Motira usa ako sa akong 100 push up challenge og core workout. Akong i-challenge akong kaugalingon og makatira pa ba kog push up iguman og dagan bisag nag-push up na tang daan. Akong paminawon akong lawas og asa gyud ni siya kutob workout, run workout, mao ni atong buhaton ron. Ubani ko ani ninyo akong challenge guys og pila ka push up atong makuha. Og maka-push up pa ba tay guman og dagan? Daog na to stretching guys. Sumudagan na ta. Ayaw sa ato sa suwayan guys, musuway ta ha. First time nito suwayan. Mutira ta das atong push up og core workout. Then mudagan ta ha. Day 34 guys sa atong 100 push up challenge ha. So atong tirahan. Ta. 1 2 18 19 20 21 39 40 41 58 59 60 60 guys per set. So lahos ta kwarta. Ginagawa mo? 1 2 3 4 13 14 15 58 59 30 1 2 3 4 15 16 17 58 59 30. Okay, first set, relax. Ta, second set, push up og core. 2 3 24 25 26 27 49 50. Woo! 50 second set. Tap rin core. Ano ka nasisira ulo? 1 2 3 14 15 16 57 58 59 30. 1 2 3 4 18 15 20 9 30. Daog second set, relax. Sana, third set, push up og core para makadagan na ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 25 26 27 28 29 30. Thirty-nine, 50. Daog na itong push-up challenge guys. Ha, 160 itong nakuha, 160. Ta, core ta core. 1 2 3 10 11 12 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Daog na. Daog na guys. Katira na ta sa tong dughan. Katira ta sa tutiyan. Sumudagan na ta. First time ni natong buhaton no nga mag-workout daan sa dili pa mudagan. Paningot og bugbog. Kana. Dagan na ta. Unsa na tong Strava ha. On na to Strava. No, alas 6 time check alas 6:19. Tara. Dagan na ta. Paningot na. Tara, so ayan na to. Og asa ta kutob ani. Tara.
Medyo sakasaka ng adlaw guys. Pero okay ra padayon gyapon ta. Dayon te, good morning. Hi. Keep going. Manami. Mana na sila dagan, ako lang ani. Tana. Mana sila dagan guys. Vitamins na. Di totoo yan. Alas 6 kapin sa kainit ba? Sa adlaw. Ka padayon. Lami ay ginhawaon gid diri guys. Walay abog. Fresh na fresh ang air. Wow! Keep going. Ginhawa ta. Lami kay ginhawaan diri gyud. Nakakasilaw lasang. Kabir man sa ni kay uphill man ni kamay. 3 km guys. 3 km. Ta padayon. Dayon. Dagan siyo. Na, uphill ni diri siyo. Ta padayon. Fighter kay lolo guys. What? Na diri ka workout lolo. Awa. Lo buntag. Padayon lo. Keep going. Tana. Uphill. Ah. Oh. Pungaha day ba guys. Basta mag-workout kadaan una mo dagan. Di totoo yan. Grabe ka punga. Pero na sa babaw. Padayon tagamata, padayon gyapon ta. Tara. Let's go. Tana, padayon. Padayon. Guys, sakit na akong kilid. Ipadayon tani. Ha? Padayon tani, di ni mahuman og dito padayon ha. Tara. 6 km guys, 6 km. Tana padayon. Guys, init naman kaayo, hubo sa ta ha. Para sisira Hubo na ulo. para mapil na tong kainit yun. Ta. Feel the heat. Dagan siyo. Feel the heat. Tara padayon ta. Lami ani paminaon. Bantang kang init ba? Gago! Keep going, day. Padayon. Sagtingas adlaw, guys. Pero padayon ta. Gituyuan man ta ni. Gago! Ta. Ligo sa ta, guys. Ligo ta, pungaha oy. Punga kayo. Di man ni malalim mag-workout kadaan dahil mo dagan ka. Di lalim. Mag-workout kadaan. Grabe nga challenge. Di totoo yan. Guli na to ni katira pa kata? No? 10 km guys, 10 km. Naka 10 km ta. Tana dagan ta balik. Guys, ganina ang nisakit diri man to. Karon diri nasad. Nag-atbang gyud sila duha. Ana gina basta di ta kadagan kay last na tong dagan Domingo pa man to. Katunguran party ni Shoba. Ya Sabado na gud ron. Pero padayon gyapon ta. Tana. Road ta guys, road. Pakugmo na sa ta, pakugmo. Road. Gago! Okay na guys. Naka 13 km ta. No. Relax ata, relax. Kay basi mutira ta sa tong push up gamay o core ha. Para sisira ulo. Ginagawa mo. 13 km mo pa pagdagan og balik. Last na tong dagan Domingo. Di totoo Katong yan. kami show. Nya nag-workout pa kita daan. Sus, di day malalim ka mag-workout ka daan then mudagan ka. Di malalim. Challenging kayo. Makahuna-una kag di na kamutira ihuman. Ta, ka-relax na ta. Fourth set ta, push up og core. Seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. 40. One, two, three,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Relax. Ta, ikalimang nga set. Push up o core. Ginagawa mo. Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, last 5, 31, 32, 33, 34, 35, 35. Tara. 35! Ika 200 ito dun. 235 na. Di totoo yan. Tira mo ko daan niya. Push up mo ko dadaan 160 ang nakuha. Pilay mo Punan ako. Paro, Naman ni challenge 200. What? Oh. Ako lang buwan. Punan ba? Bayan ba madaba. Ta core. Ready. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 daog 200 na doon. 100 dul. Daog na guys. Workout tadaan. Dayon dagan. Pag-abot workout na sad. No. Okay kayong adlaw. Nya, dul katong ni challenge na og 200 push up ba. Kuha dul. 235 ako nakuha. Salamat kayo. Sa sunod na sad.